बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल लाइव एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मुझसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही हूँ वो मौजू है कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसी खूबसूरत सूरत से नवाजा है, एक ऐसे खूबसूरत तोहफे से नवाजा है जिसकी बरकतों और जिसकी रहमतों का यहाँ पे अगर मैं जिक्र करने बैठूं तो शायद वक्त की कमी के बायस पूरी तरह आपसे एक्सप्लेन ही ना कर सकूं। उस सूरत का नाम है सूरह मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह मुल्क कुरान मजीद की एक बहुत ही खूबसूरत सूरत है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूरह मानिया भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि ज़ाबे इलाही से बचाने वाली सूरत। सूरह मानिया या सूरह मुल्क जो है ये कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जिसके चंद फजाइल आज मैं आपसे बयान करूंगी, जिसको पढ़कर हम अल्लाह पाक का फजल और करम कैसे हासिल कर सकते हैं और जिसके हमारी जिंदगी में क्या फायदे हैं जिसे पढ़ने के, और कैसा अल्लाह का फजल होता है हमारे ऊपर जब हम सूरह मुल्क की तिलावत करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने आपसे बयान किया है कि सूरह मानिया भी इस सूरत को कहते हैं कि यानी अज़ाब इलाही से बचाने वाली सूरत। जो शख्स रोजाना रात के वक्त इस सूरत की तिलावत को अपना तरीका बना लेगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो रोजाना रात को सूरह मुल्क की तिलावत सूरह सजदा के साथ लाज़मी करते थे। जो भी शख्स सूरह मुल्क की तिलावत को रात को अपनी रोजाना के रूटीन का हिस्सा बना लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो अज़ाब इलाही से हमेशा बचा रहेगा और कब्र के अजाब से भी ये सूरत उस इंसान को बचाएगी। क्योंकि जैसे ही उस इंसान के ऊपर कोई भी अजाब आने लगेगा, ये सूरत फौरी तौर पर उस शख्स की हिफाजत करेगी और उस अजाब को रोकेगी। और क़यामत के दिन भी ये सूरत जो है अपने पढ़ने वाले की शिफात करने की अल्लाह की बारगाह में शिफात करेगी, अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआ करेगी, अल्लाह के साथ अल्लाह के अजाब को रोकेगी और अल्लाह से कहेगी कि या मेरे पाक परवरदिगार, तूने मेरे अंदर ये सिफ़त डाली थी कि मेरे पढ़ने वाले को तू अपना अजाब नहीं देगा और उस इंसान की शिफात करेगा, तो मेरे पढ़ने वाला शख्स जो है उसको अजाब जो है वो छू भी नहीं सकता। इतनी बरकतों वाली सूरत है ये। फिर उसके बाद दूसरा इसका पढ़ने का फजल ये है कि जो भी शख्स चांद की पहली तारीख को, जो इस्लामी महीने हैं हमारे, वहां पे चांद की पहली तारीख को अगर इस सूरत को एक दफा पढ़ ले तो इस सूरत के अंदर जो है वो 30 आयात हैं और वो 30 की 30 आयात जो है वो उस शख्स के 30 दिनों के लिए काफी होंगी और उस पूरे महीने में उस इंसान को किसी भी किस्म की मुसीबत या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 की 30 आयात उसके 30 दिनों के लिए काफी हैं। और ये सूरत उस शख्स को हर तरह की पूरा महीना मुसीबत से और हर तरह की परेशानियों से बचाएगी। एक और इस सूरत का फजल और करम ये है कि जिस बच्चे को नजर बहुत ज्यादा लगती हो या नजर बहुत जल्दी लग जाती हो, अगर वो नजर बद का शिकार हुआ हो तो एक दफा इस सूरत को पानी पर पढ़कर दम करके उस बच्चे को पिला दे तो इंशाअल्लाह ताला नजर बद का असर उसी वक्त ज़ाइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मेरी उम्मत का शख्स इस सूरत की रोजाना तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा या रात के वक्त स्पेशली इसकी तिलावत करके अपनी सोएगा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसकी आखिरी वक्त की भी जो सख्ती है उसको आसान करेगा। फिर
عذاب کے قبر کے عذاب سے بھی یہ صورت جو ہے وہ ہمیں بچائے گی، اور قیامت والے دن بھی یہ صورت ہماری شفاعت کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کی تلقین کی کہ سورہ ملک کو خود بھی پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرے، اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنے پڑھنے کی تلقین کرے گی، کیونکہ اس صورت نے ہمیں قبر میں بھی ہمارے کام آنا ہے، ہمیں سختیوں سے بچانا ہے، قبر کے عذاب سے بچانا ہے، قیامت کے دن بھی اس صورت نے ہماری شفاعت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور اگر ہمارے اہل و عیال جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی اگر ہم ظہر کی نماز کے بعد روزانہ اس سورت کو پڑھ کر ان کو بخشیں تو ان کو اصال ثواب کریں، تو اس سورت کے ثواب اور برکتوں کی وجہ سے ان کی بھی یہ سورت جو ہے وہ شفاعت کرے گی۔ تو ایک ہی سورت کے اندر اللہ پاک نے کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں ڈال دی کہ ہم اس سورت کو اگر ہم روزانہ کا اپنا معمول بنا لیں تو یہ سورت ہمارے بہت سے کاموں کو، دنیاوی بھی اور آخرت کے کاموں کو بھی ہماری بھلائی میں بدل دے گی اور ہمارے بہت ہی زیادہ کام آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی شخص سچی نیت سے، سچے دل سے اس سورت کی روزانہ تلاوت کرے گا، اسے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا، اللہ پاک کی محبت نصیب ہوگی۔ ایک اس کا کرم و فضل یہ ہے کہ جس شخص کو روحانیت کا شوق ہو اور وہ صاحب کشف بننا چاہتا ہو، کہ اسے اللہ پاک کے راز و امور کا پتہ چلے، تو اگر وہ روزانہ اس سورت کو 21 دفعہ پڑھنا شروع کرتے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسے اللہ پاک کا قرب تو نصیب ہوگا ہی، اس کے علاوہ وہ صاحب کشف بھی اللہ پاک اسے بننے کی توفیق دے گا، اور اس کے اوپر جو اللہ پاک کے راز و نیاز ہیں وہ بھی کھلنے شروع ہو جائیں گے، اور روحانیت کے اندر بھی اس کا شوق جو ہے وہ بڑھے گا۔ پھر جو بھی ایک اس کا کرم و فضل یہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت جو ہے اس کو اپنے حمل میں یا ڈیلیوری میں پرابلمز آتی ہیں یا اس کا حمل نہیں ٹھہرتا، اس عورت کو بھی 40 دن تک اگر روزانہ اس سورت کو دم کر کے پلایا جائے تو اس کا حمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بچہ محفوظ رہے گا۔ تو ایک چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ پاک نے ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں رکھ دی ہیں کہ اگر ہم روزانہ اسے اپنا معمول بنا لیں تو ہم کتنی اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، کتنا اس کا کرم و فضل حاصل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی سورہ ملک کو اپنی روزانہ کی جو ذکر و اذکار عبادات ہیں، اپنی جو تلاوت ہے اس کا حصہ بنائیے اور اللہ کا کرم اور فضل حاصل کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت حاصل کیجیے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔